नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सन्धारे सांग मैंने मु संजय कुमार मल्लिक आपण भाउज स्वागतिका मल्लिक वेलकम करुछु माई यूट्यूब चैनल तरफ आपण मान देखु सुंदर ढगा प्रश्न आनीचु जे कि सांग मैंने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं भिडियोर मजा नियंतु सांग मैंने एतिक रिक्वेस्ट जदि आम चैनल को नुआ आसी था प्लीज कर दिंतु सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर एवं जो प्रश्नटी मु भाउज को पचारि भाउज जदि उत्तरटी न कहि पाइले सांग माने प्लीज कमेंट बॉक्स रे लिखि दिंतु तो सांग माने प्रथम ढग प्रश्नटी आपण माने भल भाव शुणु एवं बुझंतु भाउज हमर कौन कहते भिडियोटी को शेष पर्यंत देखि नियंतु कहिल देखि कोठा को कोठा 14 कोठा कोलप पड़ी मुठा को मुठा क्यों राजा पुओ मंतर कला कोलप फिटाई गौणी केला गौणी नेला सेटा कौन सांग माने कोठा को कोठा 14 कोठा कोठा को कोठा 14 कोठा कोलप पड़ी मुठा को मुठा क्यों राजा पुओ मंतर कला कोलप फिटाई गौणी नेला ताहा कौन सांग माने आपण माने भल भाव बुझी पाइले तो देखा जाऊ सांग माने भाउज कौन चिंता करुछंती जदि न कहि पाइले आपण माने कमेंट बॉक्स देबे कारण भाउजंक एक्टिविटी जना पड़ुची कहि पारिबेनी हसिछंती कि सांग माने आपण माने कोन भाउज को सहाय्य करिबेनी आपण माने निश्चिंत साहाय्य करी बोली आशा विश्वास रखीछु कारण अनेक कमेंट आसुची आपण माने आम वीडियो को अनेक समय धरी वाच करूचंती जाओ सांग माने एई बोली मजादार ढग प्रश्न शुणु मजा नियंतु आस आम शुणा भाई भाउजों पाखु ये सुंदर सुंदर मजादार ढग प्रश्न ए किसी शिखा जाना ना कौन कौच कह आउ थर कहीदे कोठा को कोठा 14 कोठा कोलप पड़ी मुठा को मुठा क्यों राजा पुओ मंतर कला कोलप फिटाई गौणी नेला कहि पारिबेनी सांग माने भाउज आमर कहि पारिबेनी कहउचंती हां कमेंट बॉक्स रे लिखि दियंतु भाउज आमर खुशी होई जिवे ता कोन कहउछ आ ये ढग प्रश्नटी मनू जाईची तो किंतु मनू को गलती किंतु भल बुझी पारनंती आ कहिबे कोन सांग माने भाउज आपणकर जो प्रश्नटी मु पचारि ता मानेटी बुझीपारना आपण मैंने कौन भाउज को साहाय्य करेंगे निश्चय करेंगे यही ढग प्रश्न आपण मैंने शुणु मजा नियंतु एथिरु आपण मैंने किसी शिखिपारे जानीपारे जाओ सांग मैंने भिडियोटी भल लगिले आपण मैंने आपण मान बंधु पाखक टे शेयर करूँ परिजन मान शेयर करूँ से देखु एवं मजा नियंतु जाओ सांग मैंने आज ढग प्रश्न बहुत सुंदर थिला सेकेंड प्रश्नटी आउ टे मजादार अच्छी देखा जाऊ भाउज कहि पारुछंती कि नहीं आपण माने भिडियोटी खाली शेष पर्यंत देखिए प्रथम ढग प्रश्न सरीगला सेकेंड प्रश्न जदि टिके सादा हो जाए ताले भाउज कहीदेवे नहले आपण माने तो कमेंट बॉक्स रे देबा पई अछंती ना कोन कहउछ सांग माने प्रथम ढग प्रश्न सरीगला आशा आम शुणा भाई भाउजों पाखरु सेकेंड ढग प्रश्न केते मजा अच्छी किंतु आमे आशा करूँ प्रथम थारू सेकेंडटी आउ टिके मजा अच्छी किंतु मझिरु केबेले काटी दियंतु नहीं भिडियोर मजा आपण माने पाई पारिबेनी ताले सांग माने ताले सेकेंड प्रश्नटी हेला कहिला देखि अतर नुहे मु हटाए गंध स्वच्छता पाईकी प्रतिज्ञा बंध रंग तार धला कला मशा माछी आउ जीवाणु कीटाणु सभी को कहरे पला माने कहे पलई जाओ माने से एमिति क्यों जिनस देखा जाओ सांग माने अतर नुहे मु हटाए गंध स्वच्छता पाईकी प्रतिज्ञा बंध रंग तार धला कला मशा माछी आउ जीवाणु कीटाणु सभी को कहे पला माने से भगई दे थाए एमिति से क्यों जिनिस जाओ सांग माने देखा जाओ सांग माने मु भाबुजी सेटा कोटा आछ सेटा ना हाय मु सेटा धुआं धुआं
କି ଧୂଆଁ? ଚୁଲିରେ ଯୋଉ ଆମେ ଜାଳନ୍ତି ସେଇ ଧୂଆଁ ହଉ ନହେଲେ ମଶା ଧୂପର ଧୂଆଁ ହଉ। ଅତର ନୁହେଁ ମୁଁ ହଟାଏ ଗନ୍ଧ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ରଙ୍ଗ ତାର ଧଳା କଳା ମଶା ମାଛି ଆଉ ଜୀବାଣୁ କୀଟାଣୁ ସଭିଙ୍କୁ କହେ ପଳା। ଧୂଆଁ କି ଧୂଆଁ? କି ଧୂଆଁ କହିପାରିବନି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ କହୁଛନ୍ତି ଧୂଆଁ। ଧୂଆଁ କେମିତି ଆଇଲା ଫେଣି କାହାଦୂର ଆଇଲା କେଉଁ ଧୂଆଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ କିରେ କାହିଁକି ଏମିତି ହଉଛି? ଓହୋ ଆସ ଆସ ପଳେଇ ଆସ ଆଗକୁ ଆସ ଏପଟକୁ ଯାହା ହଉ ଛାତ ପରେ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଭାଉଜ ବସିଛନ୍ତି। ସୁଲୁସୁଲୁଆ ପବନ ବାଜିଛି। ଏଇ ସୁଲୁସୁଲିଆ ପବନ ଭିତରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଥଣ୍ଡା ଅଛି ମୁଣ୍ଡଟି କିନ୍ତୁ କହିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଧୂଆଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସେ କି ଧୂଆଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଧୂଆଁ ତ କ'ଣ ଲଗେଇଲେ ଧୂଆଁ ହେବ? କେତେଟା ଧୂଆଁ ହେବ? କ'ଣ ଧୂପକାଠି ଲାଗିଲେ ମହମବତୀ ଲାଗିଲେ କି ଜାଳ ଜାଳିଲେ ଧୂଆଁର ତ କେତେ ଧୂଆଁ। ଆଉ କ'ଣ ଝୁଣା? ହଁ କୁହ ଦେଖାଯାଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଝୁଣା ଧୂଆଁରେ ବାସନା ତାର ଆଉ ମଶା ଧୂପ ସବୁ ସବୁ ପଳେଇବେ। ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଅତର ନୁହେଁ ମୁଁ ହଟାଏ ଗନ୍ଧ ସୁଗନ୍ଧ ପାଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ମାନେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ପାଇକି ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ରଙ୍ଗ ତାର କଳା ଧଳା ମଶା ମାଛି ଆଉ ଜୀବାଣୁ କୀଟାଣୁ ସଭିଙ୍କୁ କହେ ପଳା। ମାନେ ରଙ୍ଗ ତାର ଧଳା କଳା ଧୂଆଁ ରଙ୍ଗ ତାର କଳା ଧଳା। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଆଶା କରେ ଭାଉଜଟି ଉତ୍ତର ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ତା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଖପାଖରେ ଖୋଜିଲେ ମିଳିପାରେ କିନ୍ତୁ ଭାଉଜ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ କେତେ ରକମ କହୁଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ସଠିକ୍ କ'ଣ ସେ ନିଜେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ହିଁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେଣ୍ଟ ନୁହଁ ଯାହା ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭାଉଜ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣିବା। ଆଉ କ'ଣ କୁହ? କେତେ କହିବେ ଭାଉଜ କହି ଠକିଗଲାଣି। ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଦେଖିବା। ହଁ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। କହିଲ ତା ଭିତରୁ କେଉଁଟା ସଠିକ୍ କହ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୁଁ କ'ଣ ଯେତିକି କହିଲି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ନାହିଁ। ଦେଖାଯାଉ ଭାଉଜ ଯେତିକି କହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଶା ଧୂପ ଦିଆ ହୁଏ ଯୋଉ ସେ ଧୂଆଁ ଚୁଲି ଧୂଆଁ ପୁରା ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଥିବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଭାଉଜ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାହା ହଉ ଆଜି ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଗଲା। ଆଜି 2ଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି ଯେ କି ଭାଉଜ ଉତ୍ତର ଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଭାବିଚିନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଯଦି ଶୁଣିଥିବେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ସାଙ୍ଗମାନେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ କି ଅଧିକ ସମୟ ବି ଲାଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଭାଉଜ ଆମର ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ବି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଯାହା ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ରହିବୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ମଜାଦାର ଢଗ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଣିବୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇପାରିବେ। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ରହୁଛୁ ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ରହିଲୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।